Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47, Unity Walk, Interfaith Rally ug Peace Covenant Signing alang sa umabot eleksyon gipahigayon. Nakbayan sa Sugbo kinahanglan ipaubo sa state of preparedness subay sa nagkainit nga heat index. Kanhi Presidente Rodrigo Duterte, wa pay naumol nga legal team suma ni Vice President Sara Duterte. Mitulis sa batanon sa Barangay Basak Pardo, ilhon sa kapulisan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas og katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Karon sa detalye sa atong mga balita, Unity Walk, Interfaith Rally ug Peace Covenant Signing gihimo sa Commission on Elections uban sa kapulisan, sundao ug mga ahensya sa gobyerno ug mga kandidato sa dakbayan sa Sugbo. Kini alang sa malinawon nga gawasnon og patas nga eleksyon sa Mayo 12 ning tuiga. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gikan sa Plaza Sugbo at mang sa Cebu City Hall, nagmarch sa aga mga sakop sa kapulisan, sundalo, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Philippine Coast Guard ug ang Commission on Election uban sa mga kandidato nga magpapili sa nagsigabot nga eleksyon karong Mayo 12, 2025 alang sa Unity Walk, Interfaith Rally ug Peace Covenant Signing aron makabot ang malinawon hapsay gawas ug patas nga pinili ay karong tuiga. Lakip sa misalmot sa mga kalihukan ng mga nakalain-laing sektor sa Katilingban nga magbantay sa kasagrado sa eleksyon nga walay pagpanikas nga mahitabo sama sa Cebu Citizens Involvement and Maturation in People's Empowerment and Liberation kung si Simpel. Sa mga kandidato sa dakbayan sa Sugbo nga magpapili pagka-mayor, silang Mayor Raymond Alvin Garcia o kanhi Mayor Michael Rama ang wala mutunga samtang sa pagka-kongresista wala sa makita ang presensya nilang Ido Rama o Gabebo Tabellanosa. Human sa gilusad nga pagpanumpa gisunod usab dayon ang Peace Covenant Signing di nilang ipanaad nga motabang sila nga makabot ang kalinaw hapsay ug patas nga piniliay. Si Comelec 7 Director Attorney Francisco Pubi na kanayon nga ang pagkabot sa patas ug linaw nga piniliay magsugod kini sa mga kandidato pinagi sa pagsunod sa mga lagda sa eleksyon. Ang gihimong Interfaith Rally ug Peace Covenant Signing o sa ka-instrumento ron panalipdan ang mga botante nga makapili nga gawas nun sila nga gitinguha nga mamuno sa usa ka lugar sama sa dakbayan sa Sugbo. Hinaot pa unta nga kini atong gibuhat mamahimo kini nga usa ka instrumento sa usa ka hamtong ug taas nga panglantaw sa elektoral nga proseso isip mga kandidato. Tungod kay kita dili lamang tanasayod sa atong edukasyon sa mga pamaagi sa electoral process, kundi mao kini ang pamaagi nga kita mamahimong manalipod sa pagpangandoy nga makabot nato ang tiunay kakalambuan sa atong komunidad. Ang maong kalihukan gihangop kini sa kapulisan ug sa armadong kusog sa Pilipinas nga nagpasabot nga seryoso ang matag usa ka kandidato ug ubang sektor sa Katilingban nga makabot ang malinawon nga pagpili. Sa mensahe ni Police Brigadier General Rodrigo Marana ng hepe sa Police Regional Office 7 kag gibasa ni Police Brigadier General Dionisio Bartolome Jr. ang Deputy Regional Director for Administration. Iyang gipasalig ang kapulisan sa Central Visayas andam na sa paghatag sa seguridad sa eleksyon. We remain vigilant against misinformation, intimidation, and any form of electoral malpractice that would compromise the people's right to freely and fairly choose their chosen leaders. Hopefully, wala yung mga dagko nga panghitabo and
Imong Peace Covenant signing nagpalupad og salampati ang mga opisyal sa COMELEC uban sa kapulisan o mga ahensya sa gobyerno kagitahasan nga mohatag sa seguridad sa eleksyon nga simbolo sa kagawasan sa pagpili. Arnold Bustamante, CCTV News. Chief Education Supervisor sa DepEd Lapu-Lapu City Division nanawagan nga ipahigayon sa Hopes Dome ang distribution o retrieval sa mga election paraphernalia o dili sa syudad. Apan gipasabot sa COMELEC Lapu-Lapu nga dili kini posible. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Nanawagan ang Chief Education Supervisor sa DepEd Lapu-Lapu City Division ngadto sa Commission on Election Lapu-Lapu nga kung mahimo ipahigayon ang distribution o retrieval sa mga election paraphernalia sa mas dakong lugar ug dili na sa City Hall. Kini tungod kay matud pa ni Reynold Velos aron kini nga dili nakapuyon sa paglinya ang mga magtutudlo samtang naghuwat sa ilang turno sama sa ilang nasinati sa nanglabay nga mga eleksyon. Ito na experience ako alas 4 pa sa kadlaw mga maestra nagtapok na taon luyo sa City Hall. Init kayo. Koy klarong linya. Unya lisod o itulog. Yeah, dugay ang releasing tungod kay itong sa linya. Usa sa iyang rekomendasyon mao ang Hopes Dome kung diin hamugaway ug adunay igong mga lingkuranan para sa mga magtutudlo. Punta niya ato ang COMELEC, ato ang LGU mabalhin unta ang retrieval and distribution sa mga COMELEC election paraphernalias na ari unta sa hamugaway nga dapit ilabi na sa Hopes Dome. Apan mipasabot si Attorney Anjanet Lamban ang COMELEC officer sa Lapu-Lapu nga dili kini posible tungod kay ana sa City Hall ang session hall nga maoy canvassing area. Everybody wants hayahay, but considering that Hopes Dome is very far from the session hall which is used as the canvassing area, they have to submit the USB main to the RCG, the reception group, no? So the reception and custody group must stay at the area where the canvassing is located. The law mandates that the canvassing should be at the session hall. So the session hall is located there is a ground floor sa atong City Hall. Iplanuhan na sa COMELEC nga ang gawa sa session hall maoy himuong receiving area. Matud usab ni Attorney Lamban nga aduna sila giandam nga waiting area aron masiguro ang kahapsay sa pagpahigayon sa distribution o retrieval sa mga election paraphernalia. Hangyo lang niya sa mga magtutudlo nga maghuwat sa ilang turno. Ako lang hangyo nila nga they should wait their time kung kanus sila ma-cater pag-receive. Anyway, daghan kayong atong ipangbutang diagid na chairs. Ang kanilang ilang ka-curious nga unsay nitabo sa ibabaw. But this time, akong ipahimutang sa ubos adto na gyud ang reception. Cristel Joy Filerca, CCTN News. Commission on Election 7 miauhag sa mga lokal nga kandidato nga maghinay-hinay sa pagpangdaot sa Pikas Campo. Subay kini sa nakaduol na nga kampanya, pagpagampanya sa lokalidad sa sunod semana. Ang kasayuran ihatod ni Pia Navarro. Hapit na magsugod ang tingkampanya sa mga lokal nga kandidato sunod Biyernes, Marso 28. Mo may painumdum ang Commission on Election 7 sa mga kandidato nga di magpalabi sa pagpangdaot ngadto sa ilang kaatbang. Bisan pa man og gidugutan ng negative campaigning ubos sa Omnibus Election Code, gihimugatan ni COMELEC 7 Director Attorney Francisco Pube nga kinahanglan patas gyapon ang pagpangampanya. Pasabot nini, magkinahanglan og igong ebidensya ang usa ka kandidato aron mobarog ang iyang gipadangat nga pasangil ngadto sa Pikas. Apan likayan ni noon ang pagpangdaot ngadto sa mga vulnerable sector ubos sa resolusyon nga naglatid sa shame campaigning. Ubos sa giluwatang COMELEC resolution, silutan nila ang mga kandidatong musaway ngadto sa mga PWD, kabus ug uban pang anaa sa vulnerable sector. I try to believe na kana siya mao sakto nga puntos nga ang i-raise nga issue. Because ang una ko nato na importante nga tubatian is ang kanamang dungog sa usa ka tawo nga imong gidaot nga wa kay basihan. Ang pataka lang ba, especially on fake news. Subay sa nakaduol nga ting kampanya, may painumdum usab ang COMELEC 7 nga kung mahimo magbaton og igong permiso aron makapahigayon silang panagtapok o meeting di avance.
kinahanglan musunod usab sa mga lagdang gipatuman, ilabi na sa mga sukod sa campaign materials nga iplastar sa gawas. Nakigalayan usab sila sa mga otoridad aron masiguro ang kahapsay ug kalinaw atol na sa pagpangampanya. Ato lang ihangyo sa mga tao is we should be responsible. We should be accountable by our own acts. In the very first place, di man na ang pagpakaulaw may makapabulahan o makapadaog nimo, kundi man ang imong reputasyon man nga imong ibaligya ngadto sa katawhan. Navarro, CCTN News. Kinahanglang ipaubos ang dakbayan sa Sugbo sa State of Preparedness subay usab sa gilaumang nagkainit nga heat index sa palibot. Giuyonan kini sa mga sakop sa City Disaster Risk Reduction and Management Council o nga ilakip kini sa giduso nga resolusyon. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Giuyunan sa mga sakop sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council ang pagpaubos sa dakbayan sa State of Preparedness tungod sa gilaumang init nga panahon sa gawas. Matod sa ilang chairman nga si Ramil Ayuman nga nasabutan kini sa mga kaubanan aron pagduso sa mga rekomendasyon. Maong pangandaman usab kini sa kagamhanan sa syudad. Napaglantawan sa maong council ang anam-anam nga pagsaka sa temperatura ug heat index kung gibating kainit sa panahon hangtod na sa buwan sa Mayo. Sa higayong mauyonan sa City Council ang giduso nilang resolusyon ug mapirmahan ni Mayor Raymond Alvin Garcia. Himuon nila ang dugampang mga tukmang lakang. Apil sa gihatag nila og konsiderasyon mao ang pagbaton og igong supply sa tubig sa dakbayan ilabi na sa Bukirambahin. Ingon man usab ang mamahimong dangatan sa face-to-face classes sa mga tinun-an diin kutob pa kini sa tunga-tungang bahin sa Abril. Duga pa ni Ayuman nga aduna pay igong pundo ang dakbayan aron magamit sa pagpanghatag sa mga gikinahanglan ilabi na ngadto sa mga mag-uuma sa Bukirambahin. Ipahimutang na inoon ang himuon nila mga lakang sa gayong mauyo na sa hingpit ang syudad sa State of Preparedness ug makigilayo na ngadto sa mga hingtong ng buhatan sa City Hall. Gian Navarro, CCTN News. Gilimitahan lang una sa mga magtutulo sa Pahon National High School ang paggamit og mga suga og electric fan samtang nagklase. Kinitungod sa sinating problema sa kuryente nga nagsugod ni adto pang nilabay nga tuig. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Pelerca. Sukad na kasinati og sagunson nga pagka-trip off sa ilang kuryente ning tuiga ang Pahon National High School. Gipahimangnuan sa principal ang mga magtutudlo nga limitahan lang ang paggamit og kuryente sa matag classrooms. Maong kung mopahigayon og klase sa buntag ang grade 7 teacher nga si Mary Ann Dapitan, tagduha na lang ka wall fan og suga ang iyang gamiton. Apan sa hapon, mapugos siya gamit sa mas daghan nga suga og electric fan tungod kay mas init ang panahon ug maabtan og gabii ang afternoon shift. Our measure, we will not use all the electric fans, the light in the morning, but in the afternoon, necessary was I close the center, the sides na po na Matod ni Michelle Misa, ang principal one sa naasong eskwelahan, nga kini nauna mo'y gibuhat nilang lakang samtang wa pa masolusyoni ang problema sa ilang kuryente. Ang Paho National High School adunay 2,214 ka mga tinun-an og 30 ka mga classrooms. Nipahigayon sila og duha ka shift sa klase. Una ang alas 5:45 sa buntag hangtod sa alas 12:30 sa udto ug alas 12:45 sa udto hangtod na sa alas 7:45 sa gabii. Sigon pa sa principal nga niadtong nilabay pa nga tuig nagsugod ang ilang problema sa kuryente, apan mas ni grabe kini karong tuiga. Giangko niyang nakahatag na kini og kabalaka kaniya tungod kay risgo kini sa kaluwasan sa ilang mga tinun-an. Baan po kay kana bang kuryente nga ma-overheat niya dayon. Basta related anang mga kuryente mo kuan man gyud na siya into kanang fire hazards. Tugang pa niya nga samtang wa pa masolusyoni ang maong problema, nagbuhat una siya og school memorandum aron nga maminusan ang paggamit sa kuryente. Nang hinaot si Misa nga maaprobahan sa local school board ang ilang gipangayong budget gikan sa Special Education Fund para sa ilang rewiring project aron nga dili na sila maproblema sa ilang kuryente ilabi na nga nagkainit na ang panahon. Hangyo lang pud mi sa ato ang tuan to ang local government with of course coordination with DepEd mahimo ma-address na gid siya nga problema. Crystal Joy Pelerca, CCTN News.
Nahumana ang 4 ka buwan nga entomological survey sa City Health Department sa pakigalayon sa Pacnaan Health Center gikan sa Nobyembre sa miaging tuig hangtod sa Marso 13 ning tuiga. Ang survey nagtumong sa pag-ilas sa mga lugar nga itluganan sa lamok, isip lakang sa pagpugong sa sakit nga dengue. Ang proyekto gihimo uban sa research team gikan sa University of the Philippines Manila nga gilangkuban sa mga eksperto, lakip na ang mga doktor ug mga medical technologists nga nag-specialize sa dengue research. Ilang gitun-an ang populasyon sa lamok sa managlaing sitio sa 5 ka barangay, maong Petchay, Talong, Sayote, Patatas ug Kamunggay. Sa tibok 4 ka bulan nga survey, adunay total nga 150 ka mga panimalay ang gi-assess. Mosunod, kani Presidente Rodrigo Duterte, wa pay na umol nga legal team suma ni Vice President Sara Duterte. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Kaiba sa mga politiko, matagal nang ginagawa ni Ariel Querubin ang ipaglaban tayo. Kahit sariling buhay inaalay. Ngayon, iba ang laban. Pero tuloy ang misyon ni Ariel Querubin, ang ipaglaban tayo. Kung medalya ang sukatan at hindi pera, si Ariel Querubin ang ating bayani na karapat-dapat sa Senado. Pag may Ariel Querubin sa Senado, may bayani tayo sigurado. Manilyn Reynes. Gamay pang bata, dihang nagpakita sa iyang abilidad sa pag-awit. 10 anyos parang dihang nagkasuod sa radio films ug mihimo sa iyang unang pelikulang To Mama with Love. Gisundan kini sa ubay-ubay pang pelikula o recordings. Siya gibunyagan sa titulong Star of the New Decade. Siya mo'y kinabataang singer nga mihimog major concert sa Araneta Coliseum. Gisundan kini sa laing major concert sa Ultra Stadium. Sa iyang kapin sa 25 katuig sa show business, si Manilyn Reynes kanunay migahin sa iyang panahon sa iyang pamilya. Manilyn Reynes, karbo sa Sugbo. Sugboano ni. Kinabuhi, puno sa hagit. Sumpil na ka, Dria! Ay, pag-inalte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka tayo? Nagpuyap-puyap na ka? Kinsa man ako ang masakitin ako din ay karoon na kinsa! Kung si buti mo'y pasabot na di. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Ano pa? Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga lama, hanap na. Dear Tatay, tunog na unlod na. Nganong wailaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Isus.
hangtod sa layan atong panaguban. Daghang salamat. Siya. Gloria Sevilla, reyna sa pelikulang Binisaya. Gikan sa Bantayan Island, siya nagtungha sa University of the Visayas ug nadiskubrihan ang iyang abilidad sa pag-arte diha siya misalmot sa second declamation contest. Wa magdugay, si Gloria Sevilla mo'y nag-unang leading lady sa pelikulang Binisaya. Mga pelikula sama sa Mga Anak in Town, Rosas Pandan, Mapait ang Balaod, Badli sa Kinabuhi, Gimingaw Ako ug Matod Nila. Kanunay niyang leading man, mausab ang iyang kapika sa kinabuhi, si Matt Ranillo Jr. Apan si Matt Ranillo, sayong gibawian sa iyang kinabuhi. Dunod sa iyang kalampusan sa Cebuano movies, si Gloria Sevilla daling nagasuod sa Philippine movie industry. Niadtong 1969, siya napiling Best Actress sa FAMAS o sa 16th Asian Film Festival. Siya nagbini og usab sa laing iladong aktor na si Amado Cortez, kinsa napiling Philippine Consul sa Estados Unidos. Si Amado Cortez, mitaliwan na usab pipila na katuig ang nakalabay. Hangtod karon, si Gloria Sevilla padayong aktibo sa industriya, daan garbo ug dungog sa Subo. Gloria Sevilla, garbo sa Subo. Subuano ni. In Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Balik sa ato mga balita, padayon panggihanay ni Vice President Sara Duterte ang legal team alang siyang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Matod sa Vice Presidente nga kini mo ay gisgutan atol siyang pagbisita sa iyang amahan. Subay niini tun-an pag-ayo sa grupo kung nilakip ba sa legal team si kanhi spokesperson Harry Roque. Samtang andam usab niining tubagon kuno galing mahitabo ang mupalpak ang legal defense. Yangkon nga doon na sila gikonsiderar nga pangan apan ila pahinuon kini nga gi-finalize. Upat ka mahalon nga microphone sa San Lorenzo Ruiz Parish Church sa Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo, gikawat. Ang pagpangawat nakuhaan og video sa CCTV camera ug nailhan na sa kapulisan ang kawatan. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante.
Upat ka microphone sa simbahan sa San Lorenzo Ruiz Parish sa Barangay Tisa sa Repin Sugbo ang gipangkawat din ang maong nga krimen. Nakuhaan kini sa CCTV sa maong nga simbahan. Base sa pamahayag sa kadakuan sa simbahan hitabo ang unang pagpangawat nitong Lunes sa buntag Marso 17, 2025. Human sa misa din nanguli na ang mga tao. Human makuha sa kabatan ang mahalon nga microphone nang uros pa kini og dayong sibat. Nasundan pa kini pagka Miyerkules Marso 19, 2025 din susama nga modus ang gihimo din human sa pagkuha sa mga mic nang uros na usab kini. Nato nilito Papiliero ang driver o caretaker sa simbahan ato sa interview sa DYHP kailan nalangan na sayran yan nang Lunes sa gabi ginawagtang na ang duha ka mic sa dihaga mangan taon-ta ang choir ila kining gisubay silang CCTV apan wala lang usa nila kinitagda tod kay ila pang ilhon kung kinsa ang mga suspitsado apan nakurat na lang sila pagka Miyerkules nawala na usab ang laing duha ka mic nga kauban sa unang nawagtang. Miyerkules nausban ana Miyerkules nahibaw ni mi nga gikawat na pod gihurot na hinoon ana na sang gabi unya pagkaugma na mo gitanaw sa CCTV mo na to nakita na mo nga laki nga ni kuha mo nang lungis gihurot niya da mga pila to ka microphone sir bali upat to tanan na da niya ana Miyerkules duha sad ng Lunes. Yang ni Papiliero nga wala lang usa nila gi-report sa police station ang mga insidente sa pamasin nga makonsensya ang suspitsado ug iuli niya kini sa simbahan apan nidagan na lang ang pinakaadlaw wala gyud kini mauli gumikan ni gi-upload na niya sa iyang Facebook page ang mga video gikan sa CCTV ug miani kini og daghang komento gani dunay mihatag sa impormasyon kung kinsa ang mao nga lalaki ug ila sabdayon nga gi-report sa Labangon Police Station. May pasabot usab siya nga dili mo pasaka og kaso ang kadakuan sa simbahan sa mao nga suspitsado ug tinguha lang nini nga mabalik ang mao nga mga microphone. Tingali sa simbahan ambot lang kaon sa mga kuan sa mga opisyalis nga simbahan sa pastoral o sa coordinator sa choir. Pero tanaw na ko murag man sila mo di man sila mapasaka kaso niya. Tanaw lang ako sa ako lang bahin kay ako na ito, mauli lang unit. Okay na. Unsa lang. Si Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Bacatangay, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office ang bahin na kanayon nga human nga nailhan na ang maong nga suspitsado iyang giawhag ang kadagkuan sa simbahan nga mopasakag kaso aron dili sila mausban sa pagpangawat. Gimanduan ang Labangon Police Station nga pangitaon ng maong lalaki nga nakita sa CCTV ug papanawagon sa salaon nga iyang nahimo. But right now we are urging them para dili mausban nga mapasaka og kaso against ani nga mao nga suspetsado and we have already identified man the suspect in this particular incident and we await for the gana no sa mga nangu sa ani nga simbahan kung mo-pursue sila but our recommendation is really to file a case but then again sila may tag-iya sa mga kaptangan magpaabot pud sa unsay ilahang desisyon ani. Itag sa caretaker sa simbahan nga mobalor sa 60,000 pesos ang kantidad sa mao nga microphone nga gipalit alang sa choir sa simbahan. Arnold Bustamante, CCTV News. Sa laing balita, mga establishmento sa Barangay Sentro, Syudad sa Mandawi, gipang susi kung aduna bay mga fire extinguisher nga lakang sa paglikay sa sunog. Samtang usa ka bay ang naigo sa sunog kaganina diya sa Barangay Tingog. Ang kasayuran ihatod ni Rero Sagarino. Gipang suroy kaganinang buntag sa mga konsehal sa Barangay Sentro Mandawi ang mga establishmento nga naa sa jurisdiksyon sa barangay. Gipang susi kung aduna ba sila fire extinguisher. Giawhag ang tanang negosyo nga magbaton niini aron malikayan ang sunog. Gawas sa mga establishmento, gipang inspeksyon usab ang purok o gihatagan og fire extinguisher. 40 na ka mga fire extinguisher ang nahatag sa mga purok, hilabi na sa sagad mahitabuan sa sunog. Fire prevention gid siya, dili lang sa karon nga kanang month of fire prevention month dili ra kuan gid ni Barangay Captain Ignacio Cortez na magmonitor gid mi pirmi sa fire extinguisher. Sa paghatag sa fire extinguisher, tudluan usab nila ang pipila ka mga konstituwente sa saktong paggamit niini. Gawas sa mga kaugalingong gamit sa barangay, ang syudad naghatag usab og dugang usa ka gatos ka fire extinguisher sa tanang 20 city ka barangay. Samtang usa ka panimay ang naugdaw sa sunog nga miigo sa Purok 3 sa Upper Tingob kaganinang buntag. Nadawat ang tawag alas 10:33 ug hingpit nga napawong ang kayo alas 11 sa buntag. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
Gihimuan na og lakang sa kagamahanan sa syudad sa Sugbo ang housing plan alang sa Badjao o Muslim community sa Barangay Mambaling. Nagigtagbo kagahapon kang Mayor Raymond Aven Garcia ang architect gikan sa Damansara Architect sa Malaysia alang sa maong plano. Matod sa Public Information Office nga nipasalig ang grupo sa mga arkitekto gikan sa Malaysia ang muhatag sa pondo aron mahinayon ang maong housing plan. Sa kasamtangan, wala una gipapuy-an sa mga residente ang bahin sa Barangay Mambaling human giigo sa dakong sunog ni adtong Marso 2. Department of Tourism 7 nangandam na sa pagdagsa sa mga lokal ug langyaw nga bakasyonista sa mga laagan dinhi sa Central Kulaganan sa dinhi sa Central Visayas. Miyawag usab sila sa mga bisita nga saligan ang mga DOT accredited establishment. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gipangandama na sa Department of Tourism 7 ang pagdagsa sa mga mobisita ngadto sa mga laganan sa Central Visayas karong ting bakasyon. Kung isgutan ng arrival sa miaging tuig, daghang mga turista ang nangabot gikan sa South Korea, USA, Japan, China ug Australia. Bisan pa man og kapin 2.4 million na ang foreign tourists o 5 million ang domestic tourists. Tingog gyapon sa ahensya nga mas budaghan pa mga bisita pinagi sa kibangandaman nila mga inisyatiba. Mato di DOT7 Director Judy Gabato nga padayon ang ilang pagpakigalayon sa mga local tourism stakeholders. Kini aron makabot ang labing maayong serbisyong ihatod gikan sa mga tourism frontliners ngadto sa mga bisita. So that is something that we make sure we capacitate through our tourism industry skills program to make sure that these communities, our frontliners, our stakeholders, that to deliver the Filipino brand of service excellence. Isigunda no sab di DOT Secretary Cristina Garcia Frasco nga kinahanglanon ng padayong collaboration uban ng stakeholders aron magmaluntaron pa ang paglambo. Pagkapinanusab kini sa pagpatuman sa mga mas responsableng pagtahod sa kultura ug kinaiya sa kalugar. And that continues to support our local communities, and at the same time is done in a way that we institute a responsibility on the part of our tourists to be sensitive to our culture and also to our faith. Aron makasol, giauhag sa DOT7 ang mga manglaag nga mosaligod sa mga establishmentong accredited sa ilang buwatan. Kini aron matagamtaman sa tanan ang gipasigarbo nilang Filipino brand of service and excellence nga nakalatin sa ilang hospitality. We encourage everyone because it's accessible ang atong website sa tourism.gov.ph where they can really validate and check facilities that are accredited by the Department of Tourism. So make sure engage because we can assure you safety, quality service, and the Filipino brand of service excellence. Navarro, CCTN News. Mosunod, mitulis sa usa ka batan-on sa Barangay Basak Pardo, ilhon sa kapulisan. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life and we have to take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pag gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung nakatagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoMed Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. PRO7 Action Trials. Mga panghitabong naglampikit sa katawan, ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7, nakatapon padayong gisubay at taganong katinawan, pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional
Channel of 7 o NTV CCTN. Ami Filomeno, tubong ni Lanilla, Cebu, graduado sa kursong dentistry. Apan, ang gugma sa pag-awit mo'y mipaswabi sa iyang kasing-kasing. Si Ami mo'y miawit sa theme song sa teleseryeng Siya ug Ako sa Kangit-ngit. Miyembro sa usa ka banda nga mitukar gawas sa nasod. Napiling Best Regional Song Recording Artist sa 13th Annual Awit Awards sa Manila. Winner sa Sandugo ug Cebu Pop Music Festival. Sa pagkakaroon, si Ami regular talent sa NTV CCTN Channel 47 ug padayong nagdala sa ngan sa mga Subuanon sa iyang pagkapot ug dugang pang kalampusan. Ami Filomeno, karbo sa Subo, Subuano ni. Kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo muila sa mituli sa usa ka batan-on sa barangay Basak Pardo kaganinang kadlawon. Ang krimen nakuha sa CCTV sa barangay nga gi-upload ni Basak Pardo Barangay Kapitan Dave Tumulak. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustaman. Sa video sa CCTV gagipost sa Facebook page ni Kapitan Dave Tumulak sa Barangay Basak Pardo, doon sa kabatan-on nga nagbakta sa alas 2:54 sa buntag. Ang gihunungan kini sa duha ka mga motorsiklo, diin ang usa sa sakay niini ang minaog og gitiunan og armas ang biktima. Daing kuha sa dala ni nga bag nga doon sulod nga cellular phone ug pitaka. Human sa paghimo sa krimen dali nga misimat ang mga suspitsado. Palayo sa dapit samtang ang biktima wala na makita sa video sa CCTV. Apan ang insidente wala ma-report sa police station. Mato ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Magatangay, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, kabahinungdan nga iyan na kining ipapangita aron matabangan sila pag ila sa mga suspitsado. Yes, ganihang kadlawon, another unfortunate incident of theft, no? Nahitabo sa kadalanan dira sa dapita sa Basak Pardo. Right now we are still trying to search for that victim because unfortunately wala siya ni dangop sa buluhatan sa kapulisan, no? Sa
tibuok nga police stations here in Cebu City walay naka-blotter or any complaint to that effect nga kaning na-victimize ani nga mao nga pagpangawat. Bisan pa man niini gisusi ni makatangay among video ug iya kining gipasa sila nga mga investigador sa Mambaling Police Station aron mailhan kinsa kining mao nga mga suspitsado. Mato ni makatangay nga dunay portion sa video nga makita ang plate number sa usa sa mga motorsiklo kay gamit sa mga tulisan nga mao karon ang ilhaga ipasusi ug lakip sila nga himuon mao ang pag-backtrack sa laing mga CCTV camera. Even wala pa na nagsugod na ang ato ang kapulisan o backtrack pamaagi sa mga peculiarities sa mao nga mga personalities nga nangawat ug pati sa mga vehicles nga ilang gigamit sa pagpangawat. Dapat niya ni makatangay sa biktima nga samtang nagbaktas kini, nagsige kini gamit siyang cellphone ug dako ang posibilidad nga nasundan kini sa mga suspitsado ug timing nga moabot kini sa mingaw nga lugar ug didto gihimo ang pagpanulis. Awhag sa kapulisan sa publiko nga kung naa sila sa gawas, labing maayo nga magbantay sa palibot ug dili mo pagawas sila nga mga butang aron dili sila mabiktima sa mga kriminal ug tan-awon ang ilang kaugalingong seguridad. So akong awhag sa publiko to be very much aware of your surroundings when you're out in the public, no, and magbantay ta sa atong palibot. Dili ta magpagawas og mga butang nga maka-attract sa ani nga mga kawatan. If possible, we always put our safety as a priority. Masalig ni makatangay nga ang kapulisan sa Depensa Sugbo wala magpabaya sa pagpangita ni nga mga badlungon sa katilingban nga mamiktima sa mga tao panahon sa kagadion o kadlawon. Arnold Bustamante, CCTV. 5 ka mga individual na sikop sa National Bureau of Investigation Cebu District Office sa managlaing drive-by bust operation. Usa sa nasikop ang usa ka Australian national. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Ang unang operasyon na hitabo ni atong Marso 14 sa Barangay Dulho Fatima sa siyudad sa Sugbo nga niresulta sa pagkaaresto sa tulo ka mga individual lagi pang usa ka mabdos nga babay. Ang tulo magatubang og kaso nga may kalabutan sa paghupot, pagbaligya ug paggamit sa ilegal nga drogas. Ang target sa operasyon nga si Felipe Sano nakaikyas og padayon pang gipangita sa otoridad. Sa investigasyon, giingon nga tulo ka tuig nga nag-operate og suyupanan sa ilang panimay si Sano. Aside dun sa drug den inside his house, mayroon pa siyang improvised drug den mga 10 meters away from his house. A small hut wherein some of the drug users went inside to snip shabu. We were able to recover some paraphernalia. Ang ikaduhang operasyon ni atong Marso 18 ni resulta sa pagkasikop sa usa ka 54 anyos nga Australian national nga giila nga si Tony. Siya residente sa Barangay Basak San Nicolas sa Cebu City. Atol sa paghatod sa search warrant, nakuha sa iyang apartment ang mga drug paraphernalia o gamayng putos sa shabu. Ang langyaw giingong nagpasuyop usab ngadto sa iyang apartment. Ang mga parokyano o yung mga customers na moadto dito, iyang baligyan, and then usually nagi siya ato sa iyang kwarto as per info from our asset, nakalatag na ang mga paraphernalias. Samtang ang ikatulong operasyon ni atong Marso 19, nadakpan ang lalaki giila nga si Bulatag sa Tintay Terminal sa Talamban, Cebu City. Nakuha gikan kaniya ang shabu nagkantidad og 45,000 pesos. Sa ilang bahin, nagdumili og tubag ang ubang suspect. Ang ka-live-in partner ni Sano ni himakak na nag-operate sila og suyupanan. Kuan ra kanang gamit ra mi sir, pero kanang ingon nga drug din ang mo dili din ako ang mga prenalias, pero ang amo ang tong gamiton na mo gamit mi moto mo kuanan ba, pero ingon nga kanang kubulang nga mo dili. Ang mga suspect gibasakaan og kaso kalapasan sa Section 5, 11 ug 15 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa kinatibuk-an, moabot sa dulan sa 60,000 pesos ang kantidad sa nakuhang shabu gikan sa mga suspect. Gamay lang siya na percentage amo nakuha compared sa katong uban ng mga dinagkuba. But at least this will show that the NBI is relentlessly and actively pursuing illegal drug operators in our area. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
Mo kantong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod sa Lunes pohon sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.